अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। लो जी, बहुत प्यारी प्यारी बातें आपके साथ हम करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सही मुस्लिम लीग नून के तर्जमान है ना, भला कौन है? हाँ जी, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब शेखुपुर वाले सही तर्जमान है, खरी खरी सुनाते हैं। बिल्कुल, ये देखें। वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि देखें जी, इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात के लिए आया है हमारे पास, हम उसके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से करेंगे। उन्होंने तो बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हम इतने बेगैरत नहीं हैं कि किसी बैरूनी मुल्क के कहने पे हम इमरान खान को इतनी छूट दे दें कि वो जो मर्ज़ी कहता रहे और फिर वो आज़ादी से बाहर भी निकल जाए। सर जी, मुस्लिम लीग नून की यही मंशा है, यही मंशा है मुस्लिम लीग नून की कि इमरान खान को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। अब अगर हमारा इख्तियार नहीं होगा तो वो अलहदा बात है। मैंने आपको बताया 6 जनवरी आ रही है, सुबह 4 जनवरी है। 6 जनवरी को अगर इमरान मानी मेंटल को सज़ा ना मिली तो देख लेना मुस्लिम लीग नून में से कितने लोग नाराज़ होते हैं। हम भी नाराज़ हो जाएंगे, आप भी नाराज़ हो जाएंगे। सर जी, ये कोई तरीका है कि जब मर्जी वो कहे आप चोर हैं, डाकू हैं, मैं आपको मिलता ही नहीं हूँ, और जब मर्जी वो कहे आओ आजो आजो मुझे मिलो, और आप दुम हिलाते हुए चले जाएं? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और आज भी शहबाज शरीफ साहब ने जो एपेक्स कमेटी के अंदर तकरीर की है, उसमें क्यों नहीं नाम लिया पीटीआई का? एक ग्रोह है जी, एक ग्रुप है और एक फलाना है। सर जी, दीदा दलेरी से अगर ये काम करते ना तो आज ये 26 नवंबर भी ना होता और ये 9 मई भी ना होता। मैं आपको ये सही बता रहा हूँ, पहले भी ऐसे ही हुआ है। इमरान ने ड्रामे किए, मेरे टांग पे गोली लग गई है, ये हुआ है, वो कोई गोली वोली कोई ऐसा वाकया ही नहीं हुआ कि वो जी 12 गोलियां उसको लगी हैं तो 4 उसको लगी हैं। लतीफ़े मशहूर है ना। तो ये शुरू से ही अगर ये ऊपर वाला हाथ रखते जैसा कि इमरान रखता है तो सर जी मुल्क में इतनी फस्तायत, इतनी इंतशारियत ना फैलती। ये पक्की बात है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इमरान को फांसी चढ़ा दो, हम कहते हैं इमरान को कानून के मुताबिक सजा दो। वो तो बनती है ना कानून के मुताबिक। और आज भी उसका पल्ला ये भारी है कि वो कहता है सिविल नाफरमानी कायम है, मेरे साथ मुज़ाकरात करो। और हुकूमत के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो कहे अपनी सिविल नाफरमानी से चब्बल इंसान वापस ले। वो कहते सिविल नाफरमानी मेरी कायम है, मैं इसके बगैर जो है ना वो आप मेरे साथ मुज़ाकरात करो। और अब वो कह रहा है बार बार कि मुझे ऑफर हो रही है कि बनी गाला चले जाओ, तो कहता है मैं नहीं चाहता। ये वो नफसियाती गेम खेलता है। सर जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अपने मुलाजिम का, आप अगर आप मुलाजिम, आपका मुलाजिम है और उसकी नफसियात आप जानते हैं तो आप कामयाब हैं। और अगर आप मुलाजिम हैं और आप मालिक की नफसियात जानते हैं फिर भी आप कामयाब हैं। आपको पता है कि मेरा मालिक जो है ना सुबह सुबह गुस्से होता है तो सुबह जनाब उसको यस सर करो, शाम को जो मर्जी बात मनवा लो उसकी टांगे दबाते हुए तो ये नफसियाती तौर पे इमरान खान ने देख लिया है कि ये शहबाज के अंदर इसके गोडे गिट्टों में इतना पानी नहीं है कि ये मुझे जो है ना सजा दे सके। जो मर्जी हो, जो मर्जी हो। पहले मैं कहता हूं कि अगर ये जोर लगाते ना तो काजी फायज ईसा भी आज चीफ जस्टिस होते, लेकिन हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए, कहते नहीं जी असी ये काम नहीं करते, असी ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। मुज़ाकरात के हवाले से भी मैं एक पेशन गोई करना चाहता हूँ। वो ये है सर कि ये हुकूमत अंडर प्रेशर है। आपको मैं बात बताऊं, आप बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी देख लें, डिमांड हुकूमत कर रही है, हुकूमत की आगे से डिमांड है ही नहीं। उनकी डिमांड का जवाब देना है हमने। उन्होंने कहना जी मैंने 10 कबूतर चाहिए ने, तेरे ने कहना नहीं नहीं 8 ले लो यार, 10 नहीं 8 ले लो, कोई गल नहीं। ये है, इनका नहीं है
کہ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ہیں تو ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 بٹیرے واپس کرنے نے نا ان کا تو مطالبہ ہے ہی نہیں یہ دلچسپ بات ہے نا تو مطالبے بھی ان کے ہیں انہوں نے کہا جی مذاکرات کرو نہیں تو میں سول نافرمانی کروں گا انہوں نے کہا آؤ جی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو جب مذاکرات کی میز پہ بندہ چلا جاتا ہے نا تو جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہو جس کی کوئی عزت نہ ہو جس کے پاس کوئی پیسے نہ ہو وہ ون پوزیشن میں ہوتا ہے اس نے جو ہے نا جیتنا ہی جیتنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس لوز کرنے کے لیے اس کے پاس گوانے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا تو وہ یہ صورتحال ہے ابھی وہ میاں جوید لطیف صاحب کا چل رہا تھا انٹرویو ٹھیک ہے تو وہ بڑے دھڑلے سے باتیں کر رہے تھے وہ مذاکرات کے خلاف ہے میں آپ کو مان لوں خواجہ آصف مذاکرات کے خلاف ہے اور بھی بڑے نام ہیں طلال چودھری مذاکرات کے خلاف ہے مریم نواز مذاکرات کے خلاف ہے نواز شریف مذاکرات کے خلاف ہے صرف شبو بھائی جو ہے نا یہ مذاکرات کر رہے ہیں جس نے کل کا لطیفہ بنایا سارے لوگ بازاروں میں ادھر ادھر سارے کر رہے ہیں سارے کر رہے ہیں جی احتجاج کرنے کا طریقہ بیوی سے لڑائی ہوئی ہے تو آپ نے کہنا ہے کسی کلائنٹ سے لڑائی ہوئی ہے ڈاکٹر کی کسی مریض سے ہوئی ہے تو آپ نے کہنا آپ نے بولنا نہیں کام بھی جاری رکھنا ہے شباب نے تو سر جی عجیب ہی لطیفہ سنایا اچھا اب یہ دیکھیں جی یہ شیر افضل مروت اس وقت آ رہے ہیں میں آپ کو مخالفین کا بھی وہ ویو سناتا ہوں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اسی حکومت کے سامنے مذاکرات رکھے اور یہی شاید بات کی جس کے لیے خان صاحب کو یہ سنیں کیا مذاکرات کی ضرورت حکومت کو ہے پی ٹی آئی کو نہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ شاہ محمود قریشی بانی پی ٹی آئی لوگوں کے فیوریٹ اکانومی پر لکھا ہے کل شیئر کروں گا سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ مذاکرات ہیں اور یہ بھی علم ہے کہ یہ مطالبات ہیں تو پھر تحریری طور پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اچھا لیکن مطالبات تحریک انصاف کے اندر جو ڈسکشنز ہیں وہ اس حوالے سے کیا ہے یہی رہیں گے یہ جو 2 مطالبات ہیں عمران خان سمیت اسیران کی رہائی ہے اور جوڈیشل کمیشن ہے 2 معاملات کے اوپر یا کچھ اور بھی شامل ہو سکتا ہے ان مطالبات کے اندر یہ جو مطالبات ہیں سیاسی قیدیوں کی رہائی یا ان کو دوبارہ گرفتار نہ کرنے کے حوالے سے یہ تو آئین اور قانون اور انٹرنیشنل کووننٹس اخلاقیات سب جو ہیں اس کو یہ ساری چیزیں سر جی ویسے بھی پہلے بھی عدالتوں میں چل رہی ہیں یہ عدالتوں میں چل رہی ہیں ساری ہاں جی تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے